alhamdulillah ambi ala fo ka ala barkada ka solli ala kiraba ka no muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wasallam salim ambi solli asudi le salman ka ambi solli asaba monka ya akbar suina alhamdulillah ambi Kumantu Inch'Allah le 25 6e mois 2021 Allahu akbar odo ala sonna ambi ambalemo krefe Inch'Allah no ye Kumantu ye Kumantu nam dine ndemenina ni dine nga nyetala a chenka mo okrote ay mo okrote Allahu akbar depuis anye bara ndemne domina ani acheba bu ñogon fe président d'honneur boraka kuma sisan ale kamale ye ani minu nya damne Kumantu Allahu akbar nin kenen kan namu Momo Traoré ambafu ay foli mine ambi ale ka dugula bi Inch'Allah nin dugu ina a yɛrɛ kumana wulada in na an hakilila caman faamuna a kumana siga t'a la a fana cɛsirila nin baara in na a ka ɲɛnamaya bɛɛ bɛnn'a ma Allahu akbar o ti ko dogolen ye ay madogo cɛsiri ani jija ani wulikajɔ namu ka Bamako bila ka yaala nin yɔrɔ ninnu na Momo Traoré dɔnnen don o la siga t'a la mais a sara bɛ Ala de bolo batigi bolo n'i ye min kɛ Ala ye i y'a k'i yɛrɛ de Allahu akbar o ye tiɲɛ nka cɛ ka an ka fo ka yɛrɛ ye baaraw tiɲɛ an b'a fo a ka dugu la yan Allahu akbar a y'a ka dugu kanu ni hɛrɛ bɛɛ ye tiɲɛ siga t'a la a y'a seko fana kɛ Allahu akbar mɔgɔ bi da i ka seko de la siga t'a la Momo Traoré a ye nin dugu in kanu a y'a seko k'a la Allahu a taa akbar se Buguni a n'a laminiw a ye baaraba kɛ ninnu kɔnɔ Allahu akbar a sara bɛ Ala bolo batigi bolo o kɔfɛ su in na namu an b'an ka alimaw fo n'o y'an ka alimamiw ye an'an ka faama bondaw tiɲɛ ani mɛri namu ani dugu maaba bɛɛ lajɛlen n'an bɔra yan an b'an ka foli ɲɛsin nabaga bɛɛ la an bɛ kɛnɛ min kan Ala ko suma kɛnɛ don siga t'a la nin kɛnɛ ninnu ye kɛnɛ belebelew de ye Ala bolo namu Ala de y'u bonya Alakira ka hadisaw bɛ yen sallallahu alaihi wasallam ka n'i sigi waatinin ka Ala ka kuma fɔ k'a mɛn ko a baraji ka bon arakan 1000 selili ye siga Allahu akbar nin waati in na mɛlɛkɛ dɔw bɛ Ala bolo namu olu ti ɲuman sɛbɛ maa ye u ti juguman sɛbɛ ayi olu bi yaala de fi halakati zikr siga Ala ko suma kɛnɛw u bɛ t'o de kan Allahu akbar Ala tɔgɔ bɛ fɔ yɔrɔ min na Ala ka tiɲɛ bɛ fɔ yɔrɔ min na u bɛ taa yen Allahu akbar mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kɛnɛ in kan namu u b'a bɛɛ lajɛ ni wajuli banna u bɛ yɛlɛ ka taa Ala yɔrɔ Allahu akbar k'a fɔ an ye karisaw ni karisaw sɔrɔ Ala ko suma yɔrɔ la Ala b'a fɔ u bɛ mun ɲini u b'a fɔ ko u bɛ ka kɛ Ala ka alijinɛ de ye Allahu akbar Ala b'a fɔ u y'a ye wa ayi u b'a fɔ la u m'a ye u dara la Allahu akbar sabu a fɔra siga t'a la Ala b'a fɔ u bɛ siran mun ye k'u b'a fɔ Ala ye u bɛ ka siran i ka jahanamɛ de ye a b'a fɔ u ye ne ka jahanamɛ ye wa u b'a fɔ la u ma jahanamɛ ye nka u y'a mɛn u dara la Allahu akbar o ye tiɲɛ Ala b'a fɔ a ye taa f'u ye ko ne Ala yafa tiɲɛ siga t'a la ko ne Ala yafa Allahu akbar nka b'a la nka siga wala nga tɛ hadisa in na
nga b'a kɔrɔ fɔli de la tiɲɛ parce que bɔnɛ min y'an sɔrɔ ɔhɔ o kɛra karamɔgɔw ma fɛn karamɔgɔ caman bɛ yen u ma fɛnw fɔ a tiɲɛ kan ayi ma fɔ o de ye kunfin tunu alijaha fo k'olu yɛrɛ tunu tiɲɛ siga t'o la hadisa in ko ɔhɔ ala b'a fɔ mɛlɛkɛw ye ko a ye taa f'u ye ɔhɔ ko ne ala yafa alijaha kubaru ko mɛlɛkɛw b'a fɔ karisa ni karisa bɛ yen ɔhɔ olu nakun tun tɛ wajulu ye dɛ ayi o tɛmɛntɔ ko a bɛ taa buranfo ɔhɔ o segimatɔ bɛnna n'a ye o y'i jɔ ɔhɔ alijaha kubaru nin fana bɔra yan ko a bɛ taa nin kɛ Naam. o fana tɛmɛntɔ bɛnna n'a ye o y'i jɔ o ma wuli a kama dɛ ɔhɔ ala b'a fɔ ko u sigi ɲɔgɔn kunna ti tugu sigi a bali ko n y'a far'u ma tiɲɛ wulibali don dɛ ɔhɔ hadisa minnu don a ka kɛnɛ alijaha n y'a kubaru far'u ma tiɲɛ mɛ karamɔgɔw kun ka kan ka hadisa kɔrɔ fɔ tiɲɛ siga t'o la ne ye min fɔ sisan o ye nasola hadisi de ye ɔhɔ hadisa sɛbɛnna cogo min wala mɛ hadisa mago bɛ mun na sariya wulibali k'a walawala alijaha kubaru o don o walawalali ye mun ye namu an y'a kalan alakira sɔrɔla salama a ka hadisaw la ka kɔrɔ ɔhɔ cɛ dɔ nana yɔrɔ la ɔhɔ a ko i ko jihadi ye wajibi ye anw silamɛw ma tiɲɛ a ko bɔn n bɛna jihadi kɛ alijaha kubaru n bɛna bamuru ta ka ɲɛsin naam ka kafiriw fa ɔhɔ fo n yɛrɛ ka sa alijaha kubaru a ko kira ma ni y'o kɛ dun ni zara n bɛ don alijinɛ na wa kira ko k'o ye do da ye alijaha kubaru i bɛ don tiɲɛ n'i ye bamuru ta k'i ɲɛsin kafiriw ma minnu ka kan ka kɛlɛ i ma se k'i kɔ ayi i y'i bila kɛlɛ disi de la ɔhɔ boliyɔrɔ tɛ yɔrɔ min na Ayi. n bɛ sa walima n bɛ se tiɲɛ i ye juguw faga ye Ɔhɔ. walima i yɛrɛ fagara ye Ɔhɔ. kira ko direct i bɛ alijinɛ na siga t'a la bali cɛ y'i kɔ dɔn ko a bɛ taa a ko a ye cɛ wele ka di yan siga alijaha kubaru u ye cɛ wele a nana ɔhɔ a ko i bɛ don alijinɛ na dɛ a ko i ladɛyi siga alijaha kubaru i ladɛyi alijaha kubaru o ye tiɲɛ o kɔrɔ ye di namu a ko n'i sara ala ka diinɛ dɛmɛ sira kan ɔhɔ mɔgɔ o mɔgɔ sara ɔhɔ ala ka diinɛ dɛmɛ sira kan naam ko i kana siga dɛ Ɔhɔ. i ti jeli ayi alijaha mɛ kubaru kira tilala ka cɛ wele k'a fɔ a ye ɔhɔ ko fɔ n'a kɛra hakɛ ye siga saya jumɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ ɔhɔ min sacogo ka ɲi ka tɛmɛ seyidu su kan ayi o tɛ yen silamɛya diinɛ na o tɛ yen alijaha kubaru o ye tiɲɛ seyidu su de bɛ su bɛɛ ɲɛ tiɲɛ ale de sacogo ka di ala ye su bɛɛ ye tiɲɛ siga t'o la mɛ o bɛɛ kɔ ɔhɔ ala kira ko sɔrɔ silam ɔhɔ ko ni sara tɛ yen naam ko alijinɛ ye direct de ye ɔhɔ ko fɔ n'a kɛra hakɛ ye dɛ siga parce que ni n ko hakɛ kuma dɔ la mɔgɔw bɛ ne kɔri ko dayiru alijaha kubaru alijaha kubaru u m'a kɔrɔ de faamu ayi m'a faamu dayiru ye hakɛ de ye wala dayiru ye hakɛ ye tiɲɛ o ye hakɛ min fana ye ɔhɔ hakɛ ɲuman alijaha kubaru dayiru ye hakɛ ɲuman de ye tiɲɛ ala kɛra ko cɛ ma sɔrɔ silam ɔhɔ i bi don alijinɛ na ko mɛ fɔ n'a kɛra maa ka juru b'i la dɛ siga alijaha kubaru ko seyidu suya la n'i sara seyidu suya la cogo o cogo i sara ka wali juru to i la ɔhɔ i ti don alijinɛ na dɛ ayi abada fo juru ka sara alijaha kubaru n'o ma kɛ ɔhɔ fo a k'a juge ala fɛ alijaha kubaru siga n bɛ fɛ mɔgɔw ka nin yɔrɔ ninnu faamu walahi n dayidara ka hadisa ye ayi i ta t'a la hadisa min fana don ɔhɔ wulibaliw de don minnu tɛ se ka sɔsɔ alijaha kubaru hadisa nacogo la alijaha kubaru yɛlɛmabali a nacogo la a tɛ se ka sɔsɔ ayi wa matinu yɛrɛ la fana ɔhɔ a tɛ se ka sɔsɔ alijaha kubaru o ye tiɲɛ parce que silamɛya nana cogo de kama tiɲɛ munna ala kɛra ko maa o maa mana sa sacogo ɲuman fɛn o fɛn ɔhɔ n'i sera ka walijuru kɔni to i la namu an tɛ se ka taa n'i ye alijinɛ na dɛ fo lahara ka se siga kiiri ka kɛ alijaha kubaru fo lahara ka se ɔhɔ kiiri ka kɛ alijaha kubaru siga t'o la
aw ye mun faamu ya sisan Allahu akbar juru sige juru Allahu akbar dagalen don silamɛ silamɛ ni a gɛlɛyara i bolo i bɛ t'i silamɛɲɔ dɔ yɔrɔ la juru donna tiɲɛ muso kɔnɔma don dɔgɔtɔrɔw ko fɔ an ka nin kɛ tiɲɛ se foyi tɛ yen sariya la o n'a ɲɔgɔnnaw bɛ bɛn tiɲɛ juru ta sira o sira kan ala ka fɛn dagalenw baara la sariya la o dagalen don siga t'o la juru dagalen don tiɲɛ mɛ n'i sara ni wali juru ye i denw m'a sara i kɔfɛmɔgɔw m'a sara saraba t'i bolo i ni bi to yen ten n'i ye mɔgɔ kunnandi ye ni kan ka taa bila hɛrɛ min na ala b'a fɔ ayi karisa ka juru b'a la a kana ni bila alijinɛ na fɔlɔ a kana alijinɛ nɛɛma se ni ma fɔlɔ fɔ lahara ka se kiiri ka kɛ ni juru in sɔngɔ bɔra ka baara ɲumanw na n'a kan ka taa alijinɛ na sa a na taa siga t'o la Aidara nin ye juru de ye o dagalen don Allahu akbar o dagalen don mana hakɛ wɛrɛ jumɛn bɛ yen namu nin ye hakɛ dagalen kɔni tiɲɛ mɛ i ye walimuso tigɛ muso furulen don a cɛ ma k'a to a cɛ kun e kun ye silamɛ ye e y'i tugu k'o ɲini tulonkɛ sira fɛ cɛ t'a kalama Allahu akbar hakɛ t'i kan na a b'i kan na belebele yɛrɛ juru sedu suma alijinɛ sɔrɔ mɔgɔ dɔ ka juru kama e bɛ alijinɛ sɔrɔ cogo di jɛnɛya juru kama ayi a tɛ sɔrɔ Aidara hadisaw kɔrɔ ma ma fɔ fɔ Allahu akbar an y'a kalan ka a dungɔ yɔrɔ fɔ mɛ a hakika n'a bɛ fɔ o ma al-maqsad min al-hadis an y'a ze da o kan Allahu akbar sen dar'o kan ka kunfinw to nata fu la nata fu Allahu akbar kɛra ten koyi mɛ lahara de b'u garanti i ye maa o maa fili diɲɛ ni ala kira ka hadisa kelen ye i ye maa o maa fili ni ala ka kuranɛ aya kelen ye i labɛn hali ni ni ti hami kulu sera lahara i bɛ taa jahanama kɔnɔ a tigiw kama bali Allahu akbar a ti yɛlɛmɛ dɛ ayi o yɛlɛma bali a ti yɛlɛma Allahu akbar o la su in na an filɛ sigiyɔrɔ min na kira ka kuma na salim mɛlɛkɛw kelen bɛ k'an kori siga t'a la u bɛ ka ɲɛda bɛɛ filɛ sisan wajuli bi ban u bɛ yɛlɛ ala fɛ Allahu akbar ala b'a fɔ ko a yafara an bɛɛ ma nka min b'a la hakɛ dɔ bɛ kaana wa n'o b'a la o t'a la dɛ o t'a la dɛ Allahu akbar ni walimuso b'e bolo e t'a la Allahu akbar n ka segin kɔ yɔrɔ bɛ yen parce que ala ko ala kira a fɔ n ka jɔnw ye minnu limaniyara ka segin u kɔ k'u kana siran dɛ k'u kana u ye tiɲɛni min kɛ k'u k'o dilan ka ɲuman kɛ ko ne ala ye yafa ma ye kuranɛ y'an garanti ko ni tiɲɛnikɛla min banna jɛnɛya don sonyɛni don nkalontigɛ don dabalijugukɛ don nafigiya don ala ko sira bɛ yen e ye wajuli mɛn ka ban i nimisa i bɛ fɛ ka segin kɔ ala ko daba yɛrɛ de yɛlɛlen don daba k'i ka na n'i nana se da la don a donkan ye jumɛn ala n kun bɛ wale jugu min na nimisa ala n t'a kɛ bilen ala yafa ma n ye min kɛ la i bɛ don i donna min ala ka yafa kɔnɔ siga t'a la nka o bɛ baara kɛ yɔrɔ jumɛn i ni ala cɛ mɛ i ye nkalon min da ne na dun i ye ne ka nafolo min détourné dun i ye cɛ min muso nɛgɛn dun i bila an bɛ sa n'an sera lahara i ye ɲuman minnu kɛ sisan o bɛ taa b'o la a tɔ bɛ lajɛ n'a b'i se yɔrɔ ɲuman na
ko in tiɲɛ de ma fɔ ayi a ma fɔ n'a kun walawalala kabini a kuma na mɔgɔw bɛ dingɛ kɔnɔ bi olu kun ti bɛn yen fiyewu ayi siga t'o la Aidara a y'a janto a yɛrɛ la kow bi ban Allahu Akbar kow bi ban dɛ Allahu Akbar Mɔrinasi ye se tiɲɛ ye sebe ye tiɲɛ ye nka don dɔ la sɛbɛnna in ni nasi bɔla in i b'a ye mɔgɔw bolo ka taa dɛ siga bɛ kɛ docteur fɔrilen don n'i kɔni sera a ma n'a y'i ka bana jateminɛ n'a ye fura min k'i la i bɛ kɛnɛya koyi Allahu Akbar mais don dɔ la i bɛ docteur yɛrɛ ye bolo la ka taa siga bɛ kɛ kabini o yɔrɔ la an kan ka siran ko Ala ɲɛ Allahu Akbar Ala min bi garde kɔɔriw ni marifaba jɔlen to faama da la k'a ni minɛ siga faama bi sa tuma min na gardiw bɛ yen u bɛ yen Allahu Akbar nka marifa ti ci ayi gazi ti fili Allahu Akbar siga t'o la sabu masa min bɛ masa tɔw kan o ko a y'a ni bɔ Allahu Akbar an k'an ka sɔn o Ala ye siga t'a la siga an k'an janto an yɛrɛ la wallahi n b'a fɔ aw ye ka segin a kan silamɛya man gɛlɛn ayi foyi ma nɔgɔn k'a bɔ Allahu Akbar i y'a fɔ nka n'u y'a bɔlaw na a sɔgɔbɛ caya f'i yɛrɛ kunfin kamana bi bɔ an bɛ taa min Allahu Akbar siga a man ca nkalon de don n'i ko i bɛ namara kɛ namara ɲɔgɔlɔ ka ca koyi o ka ca mais tiɲɛ ta direct tiɲɛ siga t'o la silamɛya ye min ye dɛ ko n'i dan bɛ Ala la i tili Allahu Akbar kana si ka seli dɛ i da ka sunɔgɔ ka gorondɔ fo ka tile bɔ tiɲɛ Allahu Akbar siga e y'a faamu wa a faamulen don degun si tɛ silamɛya la Allahu Akbar i jogo de la dɔrɔn cɛ muso to a bolo hasidiya dan tiɲɛ e taara sogo kɛnɛ dɔ wali foro la mun kama siga Allahu Akbar o dabila kana nkalon tigɛ ayi n'i ye min sɔrɔ kun n'a ye mɔgɔw ta t'u bolo Allahu Akbar kana kɛ hasidi siga mais nin de ɲinina e fɛ gɛlɛya jumɛn bɛ ayi a man gɛlɛn Ala m'a fɔ i lankoloyanen don muso la dɛ ayi ko i ka cɛ in de ta to a bolo ko i yɛrɛ ka dɔ ɲini tiɲɛ kɛlɛ bɛ min kɛlɛ tɛ yen Allahu Akbar Aidara wali nafolo to a tigi bolo i yɛrɛ ka dɔ ɲini tiɲɛ kɛlɛ bɛ min kɛlɛ tɛ yen silamɛya y'an bila nin de la wallahi ni nin sabatira yɔrɔ o yɔrɔ wallahi Alakira nana ni min ye sallallahu alaihi wasallam an bɛ ka k'a nafigiya kɛli min kɛ n'o kun tɛ ko an y'a minɛ tiɲɛ na jamana si kun t'anw ka jamana in bɔ siga t'o la Wulibali jala Allahu Akbar o ye tiɲɛ silamɛya warala yɔrɔ o yɔrɔ hɛrɛ dama de bɛ yen siga t'a la n b'i fɛ hɛrɛ foyi tɛ tɛmɛ o kan siga t'o la ni yan dugu bɛɛ kɛra ɲɔgɔn fɛ tiɲɛ na fɛ faratiw bɛ yen o bɛ yen ne m'o fɔ ye u bɛ salamu in fɔ u t'a fɔ a ɲɛ kan ayi ko silamɛw ka foli y'a salamu aleykum ye ne m'o fɔ ye k'a walawala siga t'o la i y'a fɔ salamu aleykum Allahu Akbar u b'a fɔ tan ko i bi baraji u b'a jate ka taa i b'o sɔrɔ siga ni min ko waaleykum salamu wa rahmatulahi taala wa barakatu Allahu Akbar ko o ta bi suuri de tiɲɛ siga t'o la ko baraji ko da de don wallahi siga foli tɛ salamu aleykum ye Allahu Akbar ayi Allahu Akbar foli ye ni arabu ka k'a ko don sobahul khayr masahul khayr Allahu Akbar dumtum bi khayr Allahu Akbar ataba Allahu masaakum siga foli ye nin de ye arabuw fɛ yen o n'a ɲɔgɔnna caman Allahu Akbar o ye tiɲɛ nka salamu aleykum an karamɔgɔ o ye layidu de ye Allahu Akbar silamɛw kun man ca
Manja. Allahu Akbar. dekun kun b'u kan Tiɲɛ. Siga t'o la. n'i nana mɔgɔ dɔ fɛ yen dunanya la Ɔhɔ. walima i nana sigilen sɔrɔ gwa kɔrɔ Ɔhɔ. walima u caman don Namu. i b'a fɔ assalamu alaikum n'o kɛra u hakili bɛ sigi u b'a fɔ nin y'an dɔ ye Siga t'o la. assalamu alaikum kɔrɔ ye di Ɔhɔ. ko kisi bɛ a kan Allahu Akbar. a kana siran dɛ Ayi. n ka tɔɔrɔ tɛ s'a ma Allahu Akbar. ne ye silamɛ de ye Tiɲɛ. n t'i muso nɔfɛ Ɔhɔ. n t'i ka nafolo nɔfɛ Allahu Akbar. ko kisi b'a kan a y'a hakili sigi Tiɲɛ. Siga i t'o la. b'a di min ma Ɔhɔ. o y'a ye kaban e y'ale dɔ ye Ɔhɔ. o yɛrɛ b'a fɔ wa aleykum salam wa kisi b'i yɛrɛ kan dɛ Tiɲɛ. wa rahmatulahi Ɔhɔ. ala ka hinɛ yɛrɛ b'i kan Tiɲɛ. Allahu i na Akbar. siyɔrɔ sɔrɔ Tiɲɛ. wa barakatuhu Ɔhɔ. ala ka barikaw b'i kan Siga. i na to dun Ɔhɔ. koliji na sigi Tiɲɛ. Allahu Akbar. Aydra. Siga. Allahu Akbar. salamu aleykum ye nin de ye Tiɲɛ. Kɔrɔ dɔnna. mɛ nin bɔra la Pewu. ala kira ko sɔlɔ silam aw ti kɛ limaniya jɔn ye abada Ɔhɔ. c'est-à-dire an kana ɲɔgɔn nɛgɛ Ayi. ko anw minnu ko an ye silamɛ ye Ɔhɔ. ko an ti kɛ limaniya jɔn ye Namu. ko ala bi da an na Ɔhɔ. k'an fara muminw kan Ɔhɔ. k'o ti kɛ fiyewu Sigi. fo an ka ɲɔgɔn kan Allahu ka taa Akbar. ta habu Siga. A fɔra tan. a ti kɛ limaniya jɔn ye fo a ka ɲɔgɔn kan Allahu Akbar. kira yɛrɛ y'a dɔn o ka gɛlɛn dɔɔni Siga t'o la. mɛ a ko n bɛna sira dɔ jira a la Ɔhɔ. n'a y'o tugu a bɛ ɲɔgɔn kan Allahu Akbar. a ko ofisu salama bainakum Sigi. a ye foli cari an ni ɲɔgɔn cɛ Ɔhɔ. an b'a fɔ ten de quoi n'o tɛ a ye kisi cari an ni ɲɔgɔn cɛ kuma kɔrɔ arabukan yɛrɛ kɔrɔ de ye ko a ye kisi cari an ni ɲɔgɔn cɛ Tiɲɛ. foli tɛ kisi a y'a cari an ni ɲɔgɔn cɛ Allahu Akbar. O ye tiɲɛ ye. mɛ ni an ka foli don ni salamu aleykum don Ɔhɔ. ko n'i y'a kɛ maa o maa na ko a tigi bɛ k'i fɛ Siga t'o la. ni maa o maa y'a k'i la i bɛ k'a tigi fɛ Siga t'o la. an ka salamu lajɛ Allahu Akbar. maa o maa dɔnnen don a ka dugu la Ɔhɔ. tulonkɛla don Allahu ko a Akbar. bɛ jɛnɛya kɛ Sigi. cɛ o cɛ dɔn n'a ka dugu la n'o ye Ɔhɔ. maa si t'a fɛ a ka gɛrɛ i ka denbaya la Ayi. Allahu Akbar. n'o nana a kari i ka so Ɔhɔ. ko salamu aleykum Allahu Akbar. a t'a kanu don i la a b'i ja tigɛ fɔlɔ de Siga t'o la. Walahi. O ye tiɲɛ ye dɛ. han O ye tiɲɛ ye. i ja de bɛ tigɛ pawu Tiɲɛ. Siga t'o la. o tuma i yɛrɛ b'a laada segin a ma Ɔhɔ. wa aleykum salam wa rahmatulah mɛ ka sɔrɔ a ka haramuya Namu. min b'i kɔnɔ o tɛ Ayi. A n'o ka jan. o tuma kira ko kanu bɛ sɔrɔ a la Ɔhɔ. kanu ma sɔrɔ nin na Ayi. Ma sɔrɔ. wa fana Namu. n'a ye o salamu ba d'i ma Ɔhɔ. a k'a ɲɛsin muso dɔ ma minɛta a bɛ di kunun ko an taatɔ foro la Ɔhɔ. ne ka nɔgɔ bɔrɛ farala o ne ye i jɔlɔ ye ni moto ye ja nɔgɔ de kun n ka nɔgɔ fankelen bɛɛ bɔnna Siga. a ni minɛta m'o fɔ wa A y'o fɔ. cɛ bɛ yɔrɔ min na sisan Ɔhɔ. Allahu Akbar. Sigi. A bani. Allahu Akbar. mɛ Ɔhɔ. ni cɛ in mun y'a dɔn tigitigi ani ala cɛ ko cɛ in mago t'ale muso la Ɔhɔ. ale yɛrɛ muso mago tɛ cɛ ye Walahi. a bɛ k'a fɛ Siga t'o la. ko madu tɛmɛ o tɛmɛ a bɛ dɔ k'aw fo Tiɲɛ. nin kamalen ɲɛ maa sɛbɛ ye ko Ɔhɔ. a tɛmɛ o tɛmɛ n ka da la a bɛ dɔ k'an fo a bɛ musow bɛɛ fo Tiɲɛ. parce que i y'a dɔn Ɔhɔ. a t'i musow nɔfɛ Tiɲɛ. i y'a dɔn i muso yɛrɛ t'a nɔfɛ Allahu Akbar. Siga t'o la. kumana ko a ka kisi cari an ni ɲɔgɔn cɛ Ɔhɔ. e ka da ne na ne ka da e la ko n'o kɛra an bɛ ɲɔgɔn kan Allahu Akbar. A fɔra tan. Sigi. ni danaya sɔrɔla dɔrɔn kanu bɛ na Siga t'o la. Allahu Akbar. O ye tiɲɛ ye. mɛ k'an sigalen to ɲɔgɔn na salamu t'o kanu na dɛ Ayi. O t'a na. O t'a na. hali n'i y'i dafara Ɔhɔ. ne bɛ kɔrɔtɔ i ka bɔ n ka so Tiɲɛ. Siga t'o la. wa i bɔtɔ n bɛ kankari da musow ye Allahu Akbar. n bɛ kelen kɔni dɔn Ɔhɔ. nin ka ko a bɛɛ b'a kalama Tiɲɛ. n'i ye nin ni maa o maa ka ko ye ɲɔgɔn bolo n bɛ jigin ko Ɔhɔ. Subhanallah. wulibali fɔ dɛ Siga t'o la. A bani. wulibali don Tiɲɛ. A ti yɛlɛma. mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ nkalon de kan Walahi. diinɛ in walawalalen de don Tiɲɛ. mɛ u y'a kuru k'a ɲagami Ɔhɔ. u bɛ ala sɔrɔ yen Siga. Allahu Akbar. u bɛ ala sɔrɔ yen Allahu Akbar.
aba janto mina aka diinɛ kɔnɔ wala mɔgɔ tɔɲɔ Allahu akbar ya fɔ a kana mɔgɔ tɔɲɔ sigei tɔɲɔli de ka ko ala ye fɛn bɛɛ ye mɔgɔ maa y'a kɛ diɲɛ na ala t'i fa fiyewu n'i m'a ye wa ale tiɲɛ bɛ ta de mɔgɔ tɔɲɔna ala b'i den minɛ n bolo a bɛɛ bɛ nagasi de Allahu akbar dɔ bɛna fɔ yan ko kuranɛ ko la taziru wuzra wazratun ukhra non o ye fili de ye kuranɛ faamu cogo la e fɛ Allahu akbar Aïdara mɔgɔ finman a ka ca la n'i ye muso jɛman furu i den bɛ sɔn ka jɛ ka tɛmɛ e yɛrɛ kan siga t'o la bɛ kɛ mais n'i ye muso finman furu o jɛ man di dɛ wolo ma kɛ fa ye wa ni dun mara ka bon a ka ca la i den dɔw dun mara bɛ bonya siga t'o la bɛ kɛ dɔ ye dɔ ta ye dɛ siga t'o la mais nin wizuru in tɛ ko e ka jurumu sɛbɛnna denw ye o tɛ dɛ ko i ye denw lamɔ ni haramu ye u balola ni haramu ye u balola tɔɲɔli kɔnɔ foyi ma du u kɔnɔ ni tɔɲɔli nafolo tɛ u joli yɛrɛ bɛ kɛ ten de u bɛ halaki Allahu akbar o ye tiɲɛ Aïdara siga ayi bangebaa jugu bɛɛ a bɛɛ den nagasira Allahu akbar kɛnɛ kan o tɛ kuranɛya ye dɛ o y'an ka farafinna dɔnko ye siga t'a la ŋaniya jugu bɛɛ u denw u ka kɔ bɛ nagasi Allahu akbar o ye tiɲɛ ma wuli o tɛ kuranɛya ye dɛ ayi diinɛ y'o sɔrɔ an fɛ yan Allahu akbar o ye tiɲɛ o la an b'an cɛsiri mɔgɔ tɔɲɔ an k'a lajɛ an ka tɛmɛ o kan inshallah bɛ kɛ an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka hinɛ ɲɔgɔn na Allahu akbar i k'a dɔn hinɛ hinɛ bi hinɛ caman de wolo bɛ kɛ n y'o o taamasiyɛn dɔ lakali sisan n y'a kalan faransi l'école 2 dɔ bɛ yen kun bɛ yen a bɔra ekɔli la a bɛ taa so ye kuma dɔw la nɛnɛ ka bon yen nɛnɛ bonyana kamalennin kan a bɛ yɛrɛ kurukuru a ma se k'a yɛrɛ minɛ fiyewu u mɔgɔ saba de u bɛ ka tɛmɛ kafetigi ka yɔrɔ la o y'a ye a bɛ cogo min na o y'a kunbɛn ka na n'a ye ka na sigi a ka kafe wuli yɔrɔ la ka jiboni dɔ labɛn k'o d'a ma a k'o min o ka dɔ bɔ nɛnɛ in na ka sɔrɔ ka fara ka taa u bɛ fini minnu don nɛnɛminɛ fini minnu don kan na k'o dɔ san ka na don den in kan na k'a bila ka taa Aïdara a lakɔlidenya ma a ka dɔn Allahu akbar an karamɔgɔ den nana kɔrɔbaya a hakili ma bɔ Allahu akbar a tɛ bɔ a ma ɲinɛ ayi ala nana kɛ jɔyɔrɔbatigi ye faransi gouvernement kɔnɔ Allahu akbar a yɛrɛ ye se sɔrɔ min kɛ a nana kafetigi ɲini a nana kafetigi ka yɔrɔ la u ko o yɛlɛmɛna Espagne a mɛnna Allahu akbar a y'a ka adresse ɲini ka avion ta ka taa fo ka taa ye a ɲɛna Allahu akbar ka sɔrɔ a bɛ yɔrɔ dɔ la yɔrɔ lafiyalen tɛ a n'a ka denbaya Allahu akbar an karamɔgɔw ko a ye sojɔ a ye yen a bɛ taa filɛ de Allahu akbar san caman ko Allahu akbar siga t'o la ɲuman ti pɛridi o de la kitabutigiw b'a fɔ akrim kulla sɔrɔ fa inna lidahari dɔmir kullu zi sha'anin kabir kana min qabli sɔrɔ Allahu akbar a fɔra tan ko i ka denmisɛnninw bonya denmisɛnnin tɛ ɲinɛ dɛ tɛ ɲinɛ ko i ka denmisɛnnin bonya Allahu akbar ko sini ka jan a ka jan sini ka jan Allahu akbar denmisɛnnin dɔ bonya bi sini ka jan dɛ denmisɛnnin bonya Allahu akbar o ye tiɲɛ ko i ɲɛ bɛ maaba o maaba la bi k'a bɛ denmisɛnnin kun bɛ yen kun Allahu akbar
Mama bi hinɛ la ti bu kono I denmisɛnnin ma mama hinɛ ni ka dɛsɛ la fo k'i sa a tigi ti bu kono ayi o tɛ kɛ Allahu akbar o ye tiɲɛ wa ɲuman de ka di Ala ye kojugu jurumu yafali ka balaw ɲɔni ka bɔ jɔn kan min ka teliya fɛ kojugu o de ye ka hinɛ dɛsɛbaatɔ dɔ la k'i seko kɛ mɔgɔ dɛsɛlen dɔ ye tiɲɛ Allahu akbar o ye tiɲɛ ka dɔ corontɔ filɛ faamaw bolo galo kan mais I yɛrɛ y'a dɔn ne wulila n bɛ se ka nin dɛmɛ Ala t'i dan sɔrɔ o la ayi Allahu akbar Ala kɛra ka sahaba belebele dɔ tun bɛ yen n y'a fɔ a ye a tun bɛ itikafu de la ka yɛlɛmɛ misiri kɔnɔ kalo kelen walima dɔgɔkun kelen walima tile 3 ka setigi Ala wele I tɛ taa so ayi Allahu akbar itikafu baraji ka bon ka bon siga t'o la a y'i to itikafu de la silamɛ dɔ nana seli misiri kɔnɔ a y'o ɲɛda ye cogo min na o famana misiri ma Allahu akbar a gɛrɛla la a y'a wele karisa e famana misiri ma wa fana ye cogo in man ca dɛ mun de bɛ yen a ko an karamɔgɔ juguman tɛ karisa de ka juru karilen don nka Allahu akbar n ye waati o waati fɔ a ye Ala m'a nɔgɔya ma Allahu akbar n bi maloya de a kana ɲɛ sigei a ko kira ka sahaba ba in ma o ko a ma ko n y'a faamu ko I t'a to n ka kuma fɛ sige ko n'o y'i ja Allahu akbar ko n'o y'i ja Allahu akbar seli banna dɔrɔn sahabakɛ in wulila ko a bɛ bɔ dɔ ko a ma karisa I bɛ itikafu de la sige I bɛ itikafu la I ti bɔ dɛ ayi mɔgɔ t'i to itikafu la ka bɔ ni dɔrɔlagɛlɛya tɛ dɛ siga t'o la a ko tiɲɛ don a ko nka cɛ min kaburu filɛ nin ye a n'an cɛ man jan yɛrɛ a bɔra yan sisan a kan bɛ Ala kɛra de ma sallallahu alaihi wasallam salim ko I ka taama ka I balima dɔ ka gɛlɛya dilan a ye baraji min f'o la o ni itikafu tɛ kelen ye sigei abani a k'a si bɛɛ kɛ misiri kɔnɔ ye mais ka bɔ bi ka taa silamɛ dɔ kungo gɛlɛn dilan o baraji ka bɔ a ka sa misiri kɔnɔ ye ten tiɲɛ siga t'o la ka bɔ a ye ni nin kun sera ka baara kɛ anw silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ anw ɲɔgɔn bɛ ye diɲɛ na ayi a t'i ye walahi Abdalahi Allahu akbar Ala kɛra bɔnna dɔ don sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar c'est-à-dire ɲuman a kana jɔ ɲuman na ayi mɔgɔ bɛ se min na I b'o de kɛ siga t'o la n delila ka nin kisa fɔ a ye ka nin ye Jafar Sadiku den de ye ko Abdala sige Allahu akbar fɛn bɛɛ n'a jɔyɔrɔ de don siga t'o la kana jɔ ɲuman na ayi yanni n ka don yen don dɔ la waraba bi taama a nana sɔrɔ ɲinɛ jandalaw u kɛn bɛ ka ɲinɛ jan da ɲinɛ ni minɛnen don Allahu akbar a ko a bɛ bɔ cogo o cogo a ma se ayi waraba sera a ma ye a ko waraba ma I ti ɲɛ ma wa sigei I ka n bɔ ninnu bolo lala n na se ka fɛn dɔ ɲɛ I yɛrɛ ye sini sigei waraba ye ɲinɛ ni fila yɛlɛla o bɛ kɛ a ko ka fɛn ɲɛ ne ye sini a ko Allahu akbar a ko e yɛrɛ dɛsɛra k'i yɛrɛ bɔ I ta la o e bɛ mun ye ne ye sini sigei Allahu akbar a ko sini n ka jan o siga t'o la inna lillahi domir sigei sini n ka jan ka jan sini n ka jan dɛ Allahu akbar waraba ye ɲinɛni fɔni k'a bila ka taa Allahu akbar a bɛ ka yɛlɛ a la Ala y'a to a ka don dɔw la donsow nana jɔ da waraba ne jɔ Allahu akbar waraba bɛ kalikalikali la jɔ birila dara Allahu akbar bɛ kɛ a ye ko bɛɛ kɛ ko a bɛ bɔ a ma se ayi Allahu akbar a ye Ala minɛ ka saya kɔnɔ Allahu akbar a b'o la ɲinɛninw nana bɔ a kan olu ko a kɛra de a ko minɛna Allahu akbar ko waraba ye minɛna ko warabatɔ sige a ko minɛna bɛ bolo la u ko kunun tɛmɛna tɛmɛna ni kunun Allahu akbar nka waraba an yɛrɛw ni bi
sigay abani atara ka ɲinɛ tɔw wele kana u y'u kɛ jɔ ka yanni dugu ka jɛ donsow kana ɲinɛw ye jɔ bɛɛ ɲimi waraba bɔra Allahu akbar sigatola o ko an ye nin de f'u ye kunun wallahi i m'a faamu k'i y'a ye sigay abani la kana jɔn ɲuman na Allahu akbar kana jɔn mɔgɔ la dɛ ayi ko ka ca kɛ ɲumankɛla ye i bɛ ala bɛ k'i fɛ tiɲɛ balawu jigintɔ k'a kunbɛn ka bɔ jɔn kan hinɛ de b'a kɛ ka hinɛ dɔ la mure kelen a mago b'o la o d'a ma i k'a nisɔndiya bilahi a bɛ balawu ɲɔni ka bɔ i kan diɲɛ karamɔgɔ bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan yaasi kalamu d'a bɔ yen ayi Allahu akbar o ye tiɲɛ sigay a ye hinɛ Allahu akbar y'a fɔ a ye makari tiɲɛ a y'a dusukun dilan ka ɲɛ Allahu akbar hasidi mago salen sigatola mɛ hasidiya in aw mɔgɔ nɔ tɛ koyi ayi a bɛ dilan cogo de la Allahu akbar alakira de y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam salim ajra mɛ kira kumana hasidiya kan hasidi mago de ti ɲɛ ayi tiɲɛ u ye kira ɲininka ko mɛ nin bɛ kɛ cogo di an bɛ bɔ a la cogo di a ko fɛn min don a t'a f'i ye min na don i la i b'a sɔrɔ i yɛrɛ la ten cɛki ko nka e yɛrɛ de b'a bɔ nka a yɛrɛ de b'a yɛrɛ don dɛ nka e de b'a bɔ Allahu akbar o ye tiɲɛ i se t'a la fiyewu a b'a yɛrɛ don i la tiɲɛ nka ko e yɛrɛ de b'a bɔ tiɲɛ sigatola Musa denni kun dara Espagne o n'an bɛ sanga zo jɔ o ye Allahu akbar e ɲɛ dar'o kan ko nin ye mun ye Musa denkɛnin mana nin jɔ a ye wa sigay e dusukun sina ka pan ten hali a kun kana fɛn sɔrɔ Allahu akbar ne den taara san mugan o ma se ka hali kɔnɔ so jɔ ne ye sigay Musa den taara san saba o ye étage jɔ i ni bi muruti tiɲɛ bɛ kɛ i se foyi t'a la a yɛrɛ de b'a yɛrɛ don kira ko a bɔ wala sigay i b'a bɔ ni mun ye Musa den a ye baara ɲuman kɛ ala ka dɔ fara a ta in kan ala ka n yɛrɛ ta sɔn i b'a bɔ Allahu akbar abani o ye tiɲɛ dɛ i b'a bɔ sigatola n'a tora yen a ma ɲi dɛ maɲi wallahi o la Abdalahi bin Jafar Jafar Sadiku denkɛ dɔ bɛ yen ko Abdala Allahu akbar ala kɛra bɔnna dɔ don sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar olu dɔnna ni fɔnisere ye u ka diɲɛlatigɛ bɛɛ ye k'a di Allahu akbar o ye tiɲɛ sigay n'i y'a di dɔ bɛ fara a kan ala kɛra ye layidu di a ko dili ti nafolo si ban ala t'i sɔn ayi Allahu akbar sigatola wa k'a minɛ k'i sigi a dara k'o ti maa si ka nafolo ji di ala t'i sɔn ayi Allahu akbar sigay dili ti nafolo ban bakiluya ti nafolo ji di Allahu akbar nin ye wulibali i kun kan ka min di i tɛnɛmuso ma o denkɛnin ka kɔɲɔ kɛra sisan se foyi t'a ye fo a ye juru ta mɛ misi 40 b'e bolo wɛrɛ la n'i kun ye kelen feere k'o wari d'a ma a kun bɛ nisɔndiya kojugu a bɛ lafiya sigatola mɛ i ma sɔn ayi foyi ma kɛ don dɔ la dɔrɔn a bɛ fɔ ko sow ɲɛ 7 suɲɛ Allahu akbar o bɛ fɔ mɛ ni kelen mun dira i tɛnɛmuso den ka kɔɲɔ na o bɛ lafiya sigatola walahi ala tun b'a tɔ kɔlɔsi ajira sigay a bɛ fɔ ko bana ye dɔw minɛ vétérinaire mana na pikiri k'u la yanni ka dugu jɛ u bɛ se ko vétérinaire in tɛ foyi dɔn sigay Allahu akbar o bɛ fɔ tan a bɛ fɛn dɔn dɛ n b'a fara ɲɔgɔn kan n t'a di o de tɛ nafolo ji Allahu akbar nkalon don kira y'a fɔ a tigi y'a fɔ sigay maa o maa i tɛgɛ ma gɛlɛya ko n bɛ fɛ a ka caya kira ko i kana siga ala t'i sɔn ayi Allahu akbar wa k'a bɔ k'a di kana siga dɛ o t'a ban dɛ a di i b'a di masa min ma ale de ye arazaku ye Allahu akbar yarzuqu na'ama fi ushi sigay abani wa jabirul azmi al kasir Allahu akbar wulibali ale de bɛ kolo karilen tugun tiɲɛ Allahu akbar a ye fonisɛrɛya a y'a sɔmi lajɛ bani aw k'a lajɛ bani bilahi i bɛ fɛn y'a kɔ o ka bon i ye min don a la tiɲɛ siga t'o la o ye tiɲɛ feere don jɔn ni ala cɛ i ti pɛridi ayi pɛridi t'a la sigay Abdulahi ibn Jafar belebele a mana fɛn o fɛn sɔrɔ a b'a di Allahu akbar
o bɛ dɔ fara nafolo kan tiɲɛ mɔgɔw y'a kɔrɔ fɔ k'a ladi ko ala ko an ka ɲumanya kɛ mɛ i ta in dan sago na a ko mɔgɔ tɛ se ka foyi di min b'i bolo kɔ Allahu akbar o ye tiɲɛ mɔgɔ tɛ se ka foyi di min b'i bolo kɔ tiɲɛ siga t'o la Aidara a ma dan sago dɛ ala de y'a di yan tiɲɛ n bɛ k'a kɛ ka ala ka dɛsɛbaatɔw jigi tugu naam siga yi an karamɔgɔ ala de bɛ nisɔndiya to si tɛ to ala la jɔn kɔrɔ n'a y'a ye ko ye gɛlɛya dɔ wuli ka bɔ dɛsɛbaatɔ dɔ kan ale ala kama k'o nisɔndiyalen i ɲɛ bɛ fanga in nisɔndiyalen la dɛ e m'a sɔn wa ka hɛrɛ k'a ye a jigikun t'a kan a bɛ nisɔndiya min kɛ dɛ ko ala yɛrɛ de bɛ ten o yɔrɔ la tiɲɛ Allahu akbar o ye tiɲɛ n'ala nisɔndiyara jɔn kɔrɔ i bɛ hɛrɛ sɔrɔ siga t'o la bɛ kɛ Aidara Abdullah bin Jafar mɔgɔw y'a kɔrɔ fɔ Allahu akbar a ka fɔnisiriya la ko a bɛ dan sa Allahu akbar don dɔ la a n'a nɔfɛmɔgɔw u ye so siri a bɛ to ka taa nusaha la nusaha de kɔrɔ ye ka waati tɛmɛ i yɛrɛ kan Allahu akbar bɛ kɛ nin waati n dɛmɛ n yɛrɛ kan la anw ye nin fɔ ni silamɛya bila waati dɔ de kɔnɔ k'u b'a datugu mɔgɔw da la a kana sɔn ayi Allahu akbar an tɛ sɔn n'i kɛra silamɛ ye e sen bɔra hɛrɛ bɛɛ la Allahu akbar e kɔni ta kɛra min i bɛ t'i dimi k'i sigi sa siga ni muso min ko Seyidu nasɔngɔ ko bɛ kɛ cogo di taa minɛ Daramani fɛ siga Seyidu ninnu ka kɔɲɔko fɔra a fɔra yan o y'a fɔra n ye Allahu akbar parce que i ye silamɛ ye quoi ɲɛnajɛ ko ten Allahu akbar Allahu akbar Aidara siga i tɛ foyi tiɲɛ fara u ɲɛ kɔ Allahu akbar o don n bɛ na n b'o fɔ ye dɛ mɔgɔ o mɔgɔ diɲɛna n'i ma nisɔndiya don i ka so naam ala fana bɛ balawu de jigin i ka so tiɲɛ o bɛ kɛ Aidara siga ni ye tiɲɛ i n'i musow ka nisɔndiya i n'i denw ka nisɔndiya naam n'i bɔra foro la n'i bɔra dugu la n'i bɔra i teriw fɛ yen i ka moto mankan walima i ka nɛgɛso mankan i den bɛɛ ka wuli bɔ a nana muso yɛrɛw ka nisɔndiya k'i nana a bɛ fɔ o de ma ala ka dutigi ɲuman wulibali n'i nana i b'i muso dɔ kilo sama-sama a bɛ ɲɔgɔn bolo sama-sama ni cɛkɔrɔbaw tɛ yen Allahu akbar yɔrɔ bɛɛ n'a laada tɛ wa tiɲɛ o don Allahu akbar anw fɛ yan o tɛ se ka kɛ cɛkɔrɔbaw ɲɛna ayi Allahu akbar i b'a to n'i n'a donna so kɔnɔ tuma min na a bɛ ɲɔgɔn sama-sama n'a kule tulo b'a la subhanallah abadi Allahu akbar ni cɛ a bɛ fɔ nin de ma ko hɛrɛ du tiɲɛ siga t'a la wallahi n'i bɛ ala ka hɛrɛ du ɲini ninnu de don Allahu akbar o don n y'a fɔ ye siɲɛ caman ala kira yɛrɛ min cira ma n'an kɛlen bɛ k'an tɔgɔ da o de la o kira sɔrɔla silam a n'a ka denbaya tun bɛ nisɔndiya u bɛ baro kɛ baro dama tɛ dɛ u bɛ ɲɔgɔn minɛ ka boli ni nin ye min da Allahu akbar o bɛ kɛ n y'o fɔ ye siɲɛ caman i y'a fɔ siga ala kira yɛrɛ n'a musow de tun bɛ kurusi kɛ kira b'a jɔ muso dɔ b'a jɔ sinamuso tɔw bɛ kɛ alibitiri u b'a fɔ ala bɛ na n'u ko hɔ muso ninnu b'a ko hep o la kira n'a muso biri tiɲɛ Allahu akbar siga t'o la ni bɛ lafiya ye siga t'o la wallahi a bɛ dɔn ko silamɛya ko kasoladon tɛ ayi Allahu akbar a n'o ka jan mais ni mɔri karamɔgɔ an ka alimamiw bi yan alimami min mana ye ko ale o b'a muso tigɛ lo moriw ka muso ko n'o kɛra alimami yɛrɛ b'a tɛgɛ gɛrɛ a yɛrɛ tiɲɛ Allahu akbar siga t'o la Allahu akbar Aidara alimami ka n'i tɛgɛ gɛrɛ i yɛrɛ la i muso tɛgɛ minɛ bɛɛ ɲɛna tiɲɛ a k'a tigɛ k'a jan siga n bɛ fɛ k'a fɔ ye silamɛya dayɛlɛlen don Allahu akbar o ye tiɲɛ fo ka to ka nusaha de kɛ tiɲɛ ni alakira bɔnna in fɔ sisan Abdulahi bin Jafar tiɲɛ a bɛ to ka bɔ ka nusaha kɛ nusaha de kɔrɔ ye ka bɔ so kɔnɔ ka taa munumunu kɔda dɔ la walima ka taa dugumisɛnnin dɔ la
tarini na lafiya Tiɲɛ. ina fiɲɛ kura sama Siga t'o la. o fo de ma nusaha Allahu akbar o don. a bɛ to ka bɔ k'o kɛ Allahu akbar. o nusahaw b'an yɛrɛ fɛ yan Siga t'o la. u k'u bɛ nin de datugu Ɔhɔ. an ko fo ka diɲɛ wuli Ayi a tɛ datugu. ko ɲɛnajɛ ye haramu ye Siga. dunufɔ ye haramu ye Ɔhɔ. balafɔ ye haramu ye Allahu akbar. maa tɛ se ka dɔn kɛ o ye haramu ye Siga. u ye fɛn bɛɛ haramu Tiɲɛ. Siga t'o la. A bɛɛ. mais an y'u wele Wala. fo ala kɛra ka misiri kɔnɔ Siga. Allahu akbar. Sira danna. ahabasiw ye dunu dasi ye Naam. Wulibali. misiri kira ka so kɔnɔ tɛ misiri kɔnɔ Tiɲɛ. Allahu akbar. madinɛ misiri Allahu akbar. u ka sɔsɔ kɛ Ayi. karamɔgɔ dɔ ka sɔsɔ Tɛ sɔsɔ. ka ɲɛnajɛ kɛ Naam. Allahu akbar. ala kira yɛrɛ n'a muso bɛ yen Ɔhɔ. kira kelen bɛ k'a muso datugu Tiɲɛ. an ba ayisa Ɔhɔ. a ɲɛdani dama bɔ a bɛ ka dɔnkɛlaw ni dɔnkilidalaw lajɛ Tiɲɛ. ala kira ka misiri kɔnɔ ala kira n'a muso Tiɲɛ. Allahu akbar. sallallahu alaihi wa sallam Salim. Wulibali. u y'an fermer de Tiɲɛ. pour que k'i dilan k'i kɛ mɔgɔ jugu ye Ɔhɔ. fo k'i bɔ mɔgɔya la Wallahi. Ye tiɲɛ ye dɛ. don o don i sɔn jalen don n'a fɔra i ka mɔgɔ faga dɔrɔn i b'a faga Allahu akbar. parce que hinɛ tɛ yen Ayi. makari tɛ yen Allahu akbar. O tɛ yen. o la fɛn bɛɛ kɛra an na Allahu akbar. kariti bɔ Wala. u y'o kɛ haramu ye Allahu akbar. lido bɔ c'est à dire ɲɛnajɛkɛlan tɛ yen quoi an bɛ kaso de la Allahu akbar. a ye bɔ nkalon don Tiɲɛ. nkalon fi Allahu akbar. Aïdra. Ye tiɲɛ. i n'i teriw Namu. a ye lido bɔ a y'a joué Tiɲɛ. Allahu i n'i akbar. musow Naam. a ye sigi i ka fɛn ta ka taa damu Tiɲɛ. o tɛ damu joué la o ye wa ko n ye fila ta ka taa damu Wala. fila ta i ka taa damu Tiɲɛ. Allahu akbar. Wulibali. Siga. a ye lido bɔ Tiɲɛ. i ka sigi kɛ ka i muso i ka o mɛn a bɛ fɔ ten O don. Siga yi. A bali. Allahu akbar. mais ko dan hakɛ la Wala. ko o ko la dan hakɛ la Allahu akbar. A fɔra ten. dɔnkilidalaw bɛ ka dunu dɛsi kira ka misiri kɔnɔ Seydina Umaru nana nin ye mun ye k'i bolo fa misiri bɛlɛ la e kira ko a kira dɛ Siga. a ko i ka nin lajɛ Allahu akbar. a ko la Wala. u to yen Siga yi. u k'u ka ɲɛnajɛ kɛ nin y'u ka laada de ye Tiɲɛ. hatta fo yahudiyaw k'a dɔn anna fi dinina wusa Tiɲɛ. Allahu ko akbar. fo yahudiyaw k'a dɔn ko silamɛya kɔnɔ fɛrɛlen don Tiɲɛ. silamɛw tɛ kaso la Ayi. U tɛ kaso la. kɛlɛ t'a la dɛ Ayi. Kɛlɛ tɛ yen. buhari ni muslim Allahu akbar. ahmad bin hanbal Tiɲɛ. A yɔrɔ dɔnna. a tɛ se ka sɔsɔ dɔnnibaa fɛ Ayi. Sɔsɔbali. Siga yi. fitira yɛrɛ ye ɲɛnajɛ de ye Tiɲɛ. mɔgɔ nisɔngoyalen bɛ se ka to fo ka t'i sa Ayi. O tɛ se ka kɛ. Wallahi. o ye mun diinɛ ye Allahu akbar. k'o de ye ala ɲɛ siranɲɛ ye Ɔhɔ. i kana dɔn kɛ Siga. i kana kariti bɔ i k'i kɛ cogo di k'i dimi k'i sigi Siga. Allahu akbar. Aïdra. a ye jɔnjuru nkalonjuru in bɔ a kan na Ɔhɔ. sira ala ɲɛ i jogo ɲɛ Tiɲɛ. Siga t'o la. Allahu akbar. sira ala ɲɛ i jogo ɲɛ Allahu akbar. O don. i ɲɛnajɛ Tiɲɛ. Siga t'a la. abudulayi bin jafar Allahu akbar. Belebele. ne m'o fɔ ye n ko récréation bɛ yen hali lakɔlidenw Ɔhɔ. n'a ye waati kɛ kilasi kɔnɔ u ti danna gosi k'u ka bɔ récréation na Siga t'o la. U bɛ bɔ. u bɔ kun ye mun ye ko ka kunkolo lafiya Allahu akbar. O mɔgɔ don. tɛ se k'i si kɛ i sɛbɛ la Ayi. O tɛ se ka kɛ. tulo dɔɔnin kɛ i ka sɔrɔ ka na Allahu akbar. O ye tiɲɛ. waliw tɛ sɛnɛko ɲɛdɔn anw ye sɛnɛkɛlaw de ye daba Tiɲɛ. an mana daba ta k'a korondo Naam. n'a ye tilelafana don a bɛ tila ka daba ta k'a korondo waati dɔ bɛ se ko a y'a kɔrɔ ɲɔ Tiɲɛ. Siga t'o la. ni dumuni tɔ to la a bɛ na ko kɔrɔ ɲɔ a bɛ n'o dun k'a kɔ lafiya dɔɔnin Tiɲɛ. O bɛ kɛ. yanni ala bilali cɛ Allahu akbar. hali bamanan ye kɔrɔ ɲɔ don baara la récréation Tiɲɛ. Siga t'o la. ko daba bila a ka n'a kɔ ɲɔ dɔɔnin Tiɲɛ. Siga t'o la. adamaden bɛ se ka to a sɛbɛ la kuma bɛɛ Ayi. O tɛ se ka kɛ. Siga yi. u kana ɲɔ minɛ dɛ Ayi.
mais anw bɛ min fɔ ala ka diinɛ na an b'a fɔ n'a dalu ye n'a sɔsɔra an b'an da de siga t'o la n b'a fɔ maa t'a fɔ nkalon don dɛ a fɔra ala ka kuranɛ ye nkalon ye siga t'o la alors mais n'anw ye min fɔ ko ala kira ko ten maa bɛ se k'a fɔ o tɛ tiɲɛ kɛ mais ka dalilu na ni dalilu ye k'a jɔ n'o kɛra anw b'an da de subhanallah abani Allahu akbar o ma sɔrɔ u bɛ éthiopiens de ka dɔn fɔ Éthiopie ye jamana dɔ de ye Makan tɛ jamana dɔ ye wa jamana dɔ don jamana si tɛ ala fɛ ɲɛnajɛ tɛ jamana min tiɲɛ siga t'o la o ye wulibali yɛrɛ ye diɲɛ jamana bɛɛ n'a ka ɲɛnajɛ don wa siya caman n'a ka ɲɛnajɛ tiɲɛ siga t'o la dɔw bɛ kɛ Maka fo k'u kali Allahu akbar kira nan'o sɔrɔ yen siga t'o la kira ka kiraya dir'a ma a taara dɔ ka furusiri la a y'a sɔrɔ u bɛ ka ɲɛnajɛ dɛsi jeliw bi kulo n bɛ hakɛto ɲini pour que mɔgɔw k'a faamu olu t'a fɔ jeliw ayi Allahu akbar dɔnkilidala musow bɛ yen u bɛ ka dɔnkili sɛnɛ kira nan'i sigi dɔrɔn u ye dɔnkili yɛlɛmɛ ka kira pasa daminɛ siga wulibali u bɛ ka kira pasa da ŋɛnɛ kira ko a ye dɔgɔ bila Allahu akbar a ye tɛmɛ n'a ka dɔnkili a ka dɔgɔ bɔ a la Allahu akbar siga t'o la parce que u ko ala ka kira b'an jɛ la ko min bɛ kɛ sini ko a b'a dɔn kira ko a ye dɔgɔ bila siga abani Allahu akbar wulibali mais kira ma bɔ kira ma fɔ a y'a dabila kira y'a sigi wala u bɛ ka dɔnkili siyɛnɛ kira ko de a ye dɔgɔ bila wala Allahu akbar ni ye tiɲɛ ye karamɔgɔ ni nkalon don a y'a sɔsɔ ayi a tɛ sɔsɔ o tɛ Éthiopie kaw ta ye dɛ ayi o to yen ala kira sɔrɔ silamɛ fatu Khaybar don Khaybar gɛlɛyara kosɛbɛ a gɛlɛyara siga Khaybar gɛlɛya minɛni ma nɔgɔya dɛ Allahu akbar ma nɔgɔ maa o maa bila ala la i dɛsɛra Allahu akbar mais kira ko n y'a mɛn maa o maa bila ala la o bɛɛ dɛsɛra tiɲɛ n bi cɛ dɔ bila a la sini Allahu akbar siga n bi cɛ dɔ bila a la sini Allahu akbar o cɛ in bɛ ala fɛ a bɛ ala ka kira fɛ Allahu akbar wa ala yɛrɛ bɛ cɛ in fɛ wa ala ka kira yɛrɛ bɛ cɛ in fɛ o t'i dɛsɛ ayi a tɛ dɛsɛ siga a wulibali don dɛ a ti yɛlɛma hakayiku de don nin bɛ an ka kitabu wulibali bɛɛ de kɔnɔ tiɲɛ Allahu akbar n bi cɛ dɔ bila sini Khaybara ɲɛmaaya la o b'a yɛlɛ Allahu akbar ala bɛ cɛ in fɛ a ka kira b'a fɛ wa cɛ in yɛrɛ bɛ ala fɛ a bɛ ala ka kira fɛ Allahu akbar o ye tiɲɛ mɔgɔ dɔ bɛ kɛ ala fɛ nka ala ka k'i fɛ o y'a dama ko wɛrɛ siga t'o la mais kira ko ni cɛ in bɛ ala fɛ wa ala yɛrɛ b'a fɛ wa a bɛ Muhamadu fɛ Muhamadu yɛrɛ b'a fɛ sini n bɛ drapeau d'o ma kɛlɛ drapeau o ka Khaybara minɛ wala Allahu akbar Sidina Umaru ko ale yɛrɛ ma ɲɛmaaya kanu fiyewu n'o don tɛ siga t'o la Sidina Umaru ko ale ma ɲɛmaaya kanu fiyewu n'o don tɛ Allahu akbar mun na mun kɛra bɛɛ y'i pɛrɛ sa wala sahaba bɛɛ bɛ yen sahababa bɛɛ bɛ yen siga t'o la bɛɛ ko nin an t'a dɔn nin bɛna kɛ min ye ayi bɛɛ kɔni bɛ ka a nata lala a na kɛ ne ye siga t'o la dugu jɛra min kɛ sahaba bɛɛ nana ɲɔgɔn sɔrɔ kira kɛrɛfɛ Allahu akbar kira y'u ɲɛda filɛ k'u ɲɛda filɛ k'a ɲɛ munumunu a ko ɲɛ tɛ ale la Allahu akbar ɲɛ tɛ ale la Allahu akbar ko ali bɛ min namu Allahu akbar bani kɛrɛnkɛrɛn dɔw de bɛ yen n'ala y'i kɛrɛnkɛrɛn ka n'i yɛrɛ tɔɔrɔ ayi n'ala ye min kɛrɛnkɛrɛn far'o la wala cɛw nana peut-être olu ka kan mais kira ye naba bɛɛ filɛ a ko aw ko tɛ ayi ali bɛ min wala ayidira sigei u ko ali lafiyalen tɛ Allahu akbar a ko mun b'a la u ko a ma ali ɲɛ b'a dimi Allahu akbar ɲɛ dimi cunna kan sigei a ɲɛ b'a dimi Allahu akbar u ko a y'a wele tɛ ka na Allahu akbar Sidina Ali nana
kira ko kira de ako nye dimi tuna no anye tse ka yele sigay nye jibi shu Allahu akbar kira ko ne anana ako nye kira ya daji tu anye ka tu to kelela foka ta sa nye madibi ay Allahu akbar sigatola sigay sinali nyere la sigatala ako drapeau fle wala ako kebara ni bla chewni aka kebara mene sigay ako nga ni nyeshi kana segi ko de ay Allahu akbar kure ni chew chira nyona ko ko galera misegi ko la ko ni tara ka ba kana segi ko sigay abani senali ye bamrumne kira bolo ani drapeau Allahu akbar atenera a hakili jigina mata roja ako mi fe ka kira ni nga fe ndo adungo ni tara na segi Allahu akbar senali ye arrière ama munumunu ka segi kana kira yoro la ay anana koka Allahu akbar kira ko ni tara na segi Allahu akbar oche anana koka ay salamu di kira ma kira ya jara nam ako ngatu kele ni kanjume sigay ama no ne ay ni woni tori bolo la hariba sa kunfo Allahu akbar iji jagana to mo ka ikake mo sababu yi ay senna ali sirana bado nibi ala bolo chugo wallahi malgré yahudiya udin senna ali bado nibi ala bolo chugo sigatola asigira kana kleina ako mu fa munka ngakela ke munka Allahu akbar ako ala ka dine jirula no la ilaha illallah muhammadur rasulullah ala ka dine jirula wala no sono ma bana o nu ma sono kele de ke odeka sigay yeche senna ali tamana asadullah al-ghalib Allahu akbar o yoro be o yuke khaybar ka Allahu akbar selifana bitase mamna uduna khaybar kono Allahu akbar sigay weche umne Allahu akbar beke anana fokira ko islame o sira ko khaybar amnena nam kira ko abi fo yoro mina afora ko sayyidina ali balmake jaafar o kun tara kele dola kele ingele yara ko jugu be ku sara kira ko ale mi jaafar masa Allahu akbar abi ko abi ni sojani khaybar dalali sayyidina ali balmake jaafar na kira ko ni soja fulala ko ni bidumenta Allahu akbar mbalema kenna khaybar minene sigatola sigay min al-habasha kwa bora wali ko kwa bora habasha da Ethiopia wali ko bora Ethiopia o kramina namu kira ko ma ko e bore ka kira nyedala i bore ka kira fe jogola Allahu akbar ako kira ma ne bore fe nyedala jogola orba aka jalambu boka chesi sigay sahaba wa tigare mina kuna hani an laka ya Jaafar hani an laka ya Jaafar Jaafar yi don fo ka yana mini ku ya mina kasi Allahu akbar akirati sigay matoka ay toka mi Abdallah de kapmana anaka jama bora ko bita nusa ke ku wati temu yɛrɛ kan Allahu akbar u taara se kungo da dɔ la jardin belebele bɛ yen Allahu akbar o y'a sɔrɔ u sɛgɛnna u ko k'u ka sow fɔni yan u ye sow fɔni u bɛɛ jiginna Allahu akbar jiri suma na ye u ka k'u lafiya Allahu akbar u y'a ye jɔn dɔ bɛ yen jɔnkɛ dɔ don yɔrɔ anw ni surakaw tɔgɔ ye ko Abdul Aswad ko jɔnfin Allahu akbar surakaw ma dansi sɔrɔ anw na k'anw bɛ ye jɔnw de ye Allahu akbar sigay ka sɔrɔ anw b'an yɛrɛ fɛ ka tɛmɛ olu kan yɛrɛ siga t'o la wallahi
k'u ɲɛ bɛ jɔnfin dɔ sigilen la jardin kɔnɔ a ka tilelafana nana d'a ma a ka tilelafana in ko buurukun saba don wulu dɔ bɛ yen a ye kun kelen bila o kɔrɔ wulu y'o dun ka tila k'a filɛ a ye kun kelen fana ta ka bila a kɔrɔ wulu y'o dun ka tila k'a filɛ filɛli in b'a yira ko wulu ma fa a tɔ kelen min bɛ yen a y'o ta ka d'a ma ja abdallah a ɲɛ bɛ cɛ la jɔnkɛ in na a bɛ ka dumuni di wulu ma a tilalen a ye jɔnkɛ in wele ko kana yan jɔnkɛ nana a ko e ye mun di wulu ma a ko n ka tilelafana a ko dɔ wɛrɛ b'i yɛrɛ bolo wa a ko foyi tɛ n bolo a ko kuma i b'a kɛ cogo di a ko n bɛ tile kɔngɔ na a ko e ka wulu don wa a ko n t'a tigi dɔn wulu man ca anw fɛ yan n'i ye wulu ye nin a bɔyɔrɔ ka jan a tununnen don n ye buuru fɔlɔ d'a ma a y'o dun a tilala k'an filɛ n y'a dɔn a ma fa n ye kelen fana d'a ma a y'o dun a tilala k'an filɛ n y'a dɔn a ma fa n y'a tɔ d'a ma ne bɛ tile kɔngɔ na abdallah ibnu jafar a ko a ka mɔgɔw ma ko aw bɛ ne kɔrɔfɔ ko ne ye fɔnisere k'aw ma dɔn nin bɛ ne ɲɛ siɲɛ 100 ko cɛw bɛ ɲɔgɔn ye koyi ne b'a di k'a tɔ to n bolo nin y'a bɛɛ di foyi t'a bolo a ko jɔnkɛ ma a ko foro in ye jɔnni ta ye nakɔ foroba in a y'a tigi tɔgɔ fɔ a ye k'o bɛ dugu kɔnɔ a ko e b'a bolo cogo di a ko a ka jɔn ye ne ye ko a ka jɔn ye a ko a y'a ka mɔgɔw bila k'u ka taa jɔnkɛ forotigi in nɔfɛ ka na forotigi nana a ko nin foro in n'i b'a feere e bɛ joli min na a ko ne ka balo de bɛ bɔ yan koyi a ko mɔgɔ ka balo bɛ bɔ yɔrɔ dɔ la n'i ye sɔngɔ dɔ sɔrɔ i b'a di a ko e bɛ fɛ k'a san a ko ne bɛ fɛ k'a san mutukale hakɛ min don a y'o da fɔ sirifikɛ ye sirifikɛ ko n y'a doublé i ye min fɔ n y'o ɲɔgɔnna wɛrɛ fara a ko n bɛ jɔn in san a ye jɔn da fɔ a y'o san a ko jɔn o ye kɛra hɔrɔn ye foro in i t'a baara ma i bilen e yɛrɛ t'a dɔn mani fa mani muhi mani mumitu mani nasi mani kɛfi wahid la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijra ne bɛ fɛ a ka ala ye nin yɔrɔ ye cɛ jɛn'a ka tilelafana de o kɛra yɛrɛ jira tɛ ale bɛ kungo de kɔnɔ ɲɛ bɛ daaba la n bɛ hinɛ na ala kama ne jɛnna n ka tilelafana kɔ wulu e k'a dun ala ye min sara a ye nin ye diɲɛ ye a bɛɛ y'o ye kira ka hadisa dɔw bɛ yen ko fɔnisiraya bɛ si caya an n'o lajɛ an ka kasɛti wɛrɛw la n'o tɛ an bɛ fɛ k'an da don o yɔrɔ la fɔnisiraya bana gɛlɛn dɔw bɛ yen walahi dɔgɔtɔrɔya bɛ dɛsɛ a la hinɛ dɛsɛbaatɔ dɔ la o b'a wuli o dalilu tɛ ko ala kira ko tɛ an ka sisan tile la o kɛra mɛ u ye n gɔrikɔri kan papiye di yan n na fɛɛrɛ dasi yan n b'a fɔ an baw ye ko an y'u ka bonya ye mɔgɔ taara e ta dɔn wa ne ta ka e ta ye sini
ni ala sɔnna ni si sɔrɔ la sini ne bɛ n da don inshallah bɛ kɛ ne ta ka ɲi dɛ tiɲɛ ok baro ye sini min da don tiɲɛ an bɛ musow fo ala k'o sara amin n ye samara ye n ye fugula ye n ye fini ye ayiwa kɔrɔ alimami ti yan dɛ fɛn mun b'a dufa la tiɲɛ Allahu akbar alimami kana nɔ mɛn ka na taa n fo siga t'o la mɔriw mana mɛn ko fɛn sɔrɔ la u bɛ sɔn ka gɛrɛ an na Allahu akbar siga t'o la dɔ bila la a dufa la a kana to an ka mɔriw kan mɛn ayi o tɛ nin mɛn o tuma na musow ala k'a sara amin amin a ye nin waatinin min kɛ yan n'a jira la lahara an bɛ siya bilahi siga t'a la diinɛ ye nin de ye mɛ wajuli de dabilala ni min nana o bɛna a ka parti défend Allahu akbar a ye tugu ne na ne de ta ye nin ye a ye tugu ne na ne de ta ye nin ye siga ne ta tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ala ko a k'a tile n'a ko a dan bɛ ala la ko a k'a jogo dilan tiɲɛ siga t'o la ni parti min b'anw bolo o ye nin de ye o don kɛnɛ kan siga wa a kana a yɛrɛ don kaso la dɛ ayi Allahu akbar muso nam ni cɛ bɔra foro la a kunbɛn boli k'a kunbɛn komi an ka laada la maloyaw bɛ yen dɔn ni cɛkɔrɔba tɛ yen boli k'a kunbɛn tiɲɛ siga t'o la daba minɛ namu a fɔ i ni ce kana to a yɛrɛ ma dɛ adamaden dɔw ka girin dɔɔni siga t'o la juguya tɛ dɛ mɔgɔ dɔw ka girin ten tiɲɛ e muso in de b'o giriya bɔ a la k'a bɔ a cogo la fɔ k'a kɛ maa ɲɛnɛma ye tiɲɛ Allahu akbar o bɛ kɛ siga n'o kɛra dɔrɔn du bi diya de ala yɛrɛ bi hɛrɛ suuru ka na Allahu akbar o bɛ kɛ nka tuma bɛɛ aw de ɲɛ kumunen don ɲɔgɔn kɔrɔ dɔ da juru bɛ ta dɔ da fɛn bɛ ta Allahu akbar siga t'o la ala ti hɛrɛ k'a duw kɔnɔ dɛ n b'o fɔ ye dɛ Allahu akbar ala ti hɛrɛ k'a duw kɔnɔ dɛ siga t'o la wallahi ne tiɲɛ a ye yɛlɛ naam cɛw ye musow nɛgɛ a ye baro dumanw kɛ a ye yɛlɛ kuwa tiɲɛ Allahu akbar waati ni waati de don siga t'o la ni ala ka waati sera a bɛ min na nin ye o ye ala ta ye dɛ ni ala ta wɛrɛ sera n'o ye seli waati ye a bɛɛ bɛ wuli siga t'o la a b'a ka seli kɛ ni alimami b'a bolo n'a ka ca o don ni muso fila don a b'a ka seliji ta a bɛ n'a tɛngu ɲɔgɔn na kala kɛ tiɲɛ Allahu akbar wulibali muso kamankun e yɛrɛ kamankun siga i b'i muso seli tiɲɛ siga t'o la a bɛ kɛ ten de a baraji ka bon seli bɛɛ ye tiɲɛ Allahu akbar siga kanu baraji dansi t'a la Allahu akbar ka bon dɛ a y'a musow nɛgɛ nɛgɛ wala cɛw a y'u nɛgɛ Allahu akbar kalifaw de don tiɲɛ laharaw ɲininkali bɛ kɛ dɛ muso ɲininkali bɛ kɛ a cɛ la siga i y'a minɛ cogo di i hinɛna na wa i y'a nɛgɛ wa siga i y'a fali minɛ wa a b'i se jalimɛ ma Allahu akbar o ye tiɲɛ Aidara a ye musow nɛgɛ Allahu akbar a ye musow nɛgɛ inshallah o bɛ kɛ o san na Yakubu Kone bɛ yan i bɛ yan dɛ ɔ safurulayi wala u ye ɲininkali kɛ muso minnu b'u cɛw balo ni samiyɛ kɛra dɔrɔn n'u ye ɲɔ bila so kɔnɔ cɛ ti foyi kɛ bilen muso de bɛ nasɔngɔ ɲini muso de bɛ jɔ ni ko bɛɛ ye Allahu akbar an y'o fɔ mɔgɔw ye o ye haramu de ye tiɲɛ siga t'o la n'i balola ten i bɛ taa janimɛ kɔnɔ n ka cɛ tiɲɛ siga t'o la a wulibali to dɛ tiɲɛ ti yɛlɛma muso tɛ nasɔngɔ bɔla ye muso tɛ balokɛla ye ayi Allahu akbar nka muso b'a cɛ dɛmɛ n'a se b'a ye siga t'o la Aidara nka kamalenkɔrɔ ka daba bila ka na se fila da ɲɔgɔn ka barokɛ da la ka sɔrɔ ka na tilelafana mɔnen wolo i t'a nabɔ yɔrɔ dɔn haram tiɲɛ Allahu akbar siga t'o la ti bɛn tiɲɛ Aidara ti bɛn dɛ ayi Allahu akbar ti bɛn n'i ka taabolo kɛra o i ka diinɛ tiɲɛnen don Allahu akbar siga t'o la o bɛ yɔrɔ caman na musow tɔɲɔlen don Allahu akbar o ye tiɲɛ musow de bɛ fini ko olu de bɛ ji ta Tiɲɛ. olu de bɛ yɔrɔ furan olu de bɛ lɔgɔ ci Tiɲɛ. olu de bɛ tila ka tobili kɛ Siga. tobili min fana cɛ m'a d'u ma yɛrɛ ayi Allahu akbar ma duma dɛ silamɛ tɛ se k'o dun ayi o tɛ dun siga silamɛ tɛ se k'o dun dɛ Allahu akbar o ye tiɲɛ mɛ ni cɛ dɛsɛra muso b'a dɛmɛ siga t'o la silamɛya b'o de ye ni cɛ dɛsɛra muso b'a dɛmɛ tiɲɛ hali ni muso bɛ taa ka fini feere ka n'a cɛ tulo ma gɛn o bɛ barika don muso la ala fɛ yen Tiɲɛ. a bɛ barika don a denw na diɲɛlatigɛ la Allahu akbar o ye tiɲɛ mɛ diyagoya tɛ dɛ ayi o tɛ
muso dun filɛ fɛn ye n'i y'a bonya a b'a yɛrɛ d'i ma siga t'o la muso mago bɛ bonya dɔrɔn de la siga t'a la a gasi sigi i k'a bonya walahi ni sanu b'a bolo a b'a feere k'a d'i ma tiɲɛ siga t'o la nin ye tiɲɛ ye dɛ Aïdara mais a bɛ diinɛ tiɲɛ mɔgɔ ka muso bila cɛya place la du kɔnɔ o bɛ silamɛya tiɲɛ pewu Allahu Akbar o ye wulibali yɛrɛ ye an ye nin jaabi kabini o san jan na siga t'o la an bɛ segin a kan bi Aïdara an bɛ fɛɛrɛ minɛ yan sa an yɛrɛ mana ko an ko karamɔgɔw de ka wajuli kɛ ko ne bɛna dugawu kɛ wallahi an kun ye walanda yɛrɛ min da o filɛ madu ɲɛfɛ o ma se ka fɔ ayi ma se ka fɔ sigei mana Allahu Akbar an t'a bila yan ɲɔ tɛ n'a ye dara nani wɛrɛ fɔra mɔgɔ caman bɛ kuma dɛ tiɲɛ ko wa an bɛ taa si ye kun anw musow tɛna o ni sini dɛsɛ an ka khairul umuri awsatu sigei abali ko la khairama o ye cɛmancɛ ye siga t'o la vraiment an nisɔndiyara siga t'a la an nisɔndiyara yan ansaru ɲɛmɔgɔ président an b'a fo siga t'a la a ye foli minɛ ci o ci bi kɛ ale de dulonnen don karasɔrɔ la siga t'o la wallahi Daramani Jalo waliyu ko ten siga t'a la an b'a fo a ye foli minɛ cɛ min don cɛ cɛsirilen don tiɲɛ siga t'a la ala ka diinɛ in dɛmɛ na cɛsirilen don dɛ Allahu Akbar o ye tiɲɛ nka i mana ye don o don ale fana bɛ taa ko mɔgɔ dɔw de b'a bila siga t'a la an ma ɲinɛ mɔgɔ si kɔ ayi ansaru a y'a cɛsiri wala diinɛ in ye jogo ye dɛ tiɲɛ ala dɔn kɔfɛ ni jogo tiɲɛna dɔrɔn ala ko tɛ yen tiɲɛ siga t'o la o kɔrɔ tɛ mɔgɔ tɛ fili ayi mɔgɔ bɛ fili dɛ siga t'o la dafalenya ye ala ta de wa man lahul husna faqat jeni bɛ diɲɛ kɔnɔ k'o ka baara bɛɛ ka ɲi o tɛ yen o ayi o tɛ yen Allahu Akbar dɔ ka ɲi dɔ man ɲi siga t'o la mais kuli ka n'i yɛrɛ to juguman de bolo ka taa Allahu Akbar a fɔra ten an ye nin de fɔ wallahi mɔgɔ ka baara bɛɛ man ɲi siga t'a la mais ka n'i yɛrɛ to man ɲi bolo silamɛya nana k'o de corrige Allahu Akbar o ye tiɲɛ ni wele kan bɛ Aïdara n'a ka mɔgɔw bolo nin dama don ka sira ala ɲɛ k'i jogo de la sigei wa ala y'o de fɔ an ye ala kira y'o de fɔ an ye o de bɔra wajuli la k'a fɔ n'i ye nin seli in kɛ ala kan fila k'olu ye siɲɛ 11 he bɛ bɔ i juru mun na de i komi i ba y'i wolo cɛ muso bɛɛ cɛ bolo siga t'o la ba bolo alimami aw ko n'o ye nin kɛ k'o y'o jurumu bannen mais a dun ma cɛ muso bila o kumana ala bi dɔ tɔɲɔ wa ayi o tɛ kɛ sigei a bani ayi sabali wala nin bɛ ka dabali jugu kɛ nin ka foro la ala kana hali u ka dunda d'u ma Allahu Akbar aw ti dɔwɛrɛ fɔ a ka misiriw la ala de ye yafa masa ye o mais ala ye yafa masa ye a t'a yafa cogo fɔ siga t'o la o ye tiɲɛ ye dɛ a y'a yafa cogo fɔ mɔgɔw ye tiɲɛ cɛ y'a ka foro siɲɛ ka nɔgɔ don ka ko bɛɛ kɛ foro man ɲɛ Allahu Akbar cɛ bɛ misiri la o fɛ a bɛ ka cɛ ta ci a don ala de ye yafa masa ye n'o y'a dɔn ala bi yafa o sogo kɛnɛ bɛ bɔ o foro kɔnɔ bilen ayi a tɛ bɔ Allahu Akbar a ti yafa in ɲɛfɔ k'a walawala n'o tɛ a bɛ ala sɔrɔ ye dɛ salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh Aïdara ayiwa ko bayakɛlaw bɛ yen an ka saba kan n ti fila fara ala kan n ti fila fara ala kan n ti sonyali kɛ n ti jɛnɛya kɛ n ti n den faga n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ala k'a minɛ ala k'an s'a kɔrɔ ala ka yafa ma